ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:12। ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦେବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ୟୁଥ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମତେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଲିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଲରେଡି କରାହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ଏଲିଜାବେଥ ଜାସ୍ମିନ ଅଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ଆପଣ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମହିମା କରିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ମତେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବୀଣା ଦିଦି କହିଥିଲେ। ଭଉଣୀ ମୋର ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି? ହଁ ଆସୁଛି। ଓକେ। ଆରାଧନା କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ଅବସର, ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦି ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୌରବ করে ବାପା। ହାଲେଲୁୟା। हे पिता परमेश्वर, आज अनेक प्रभु अछंती ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବେ, ଅନେକ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ এই ସୁନ୍ଦର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମେ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଜୀବିତ ପୁନର୍ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଭ मैं भजू तेरा नाम। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। प्रभु जी सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। तू है सिरी जानहर सबका पालनहार। तू है सिरी जानहर सबका पालनहार। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। तेरा नाम सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। नई ज्योति मन में भर दो, नया मार्ग दिखलाओ। नई हृदय आत्मा देकर नया बोल
सिखलाओ। नई शक्ति हमें देकर नया जीवन दे दो। नई शक्ति हमें देकर नया जीवन दे दो। जीवन दे दो सुबह शाम। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। शांति दाता ज्ञान दाता तू ही सत्य पवित्र आत्मा। करू मैं स्तुति आराधना करू अर्पण तन मन धन। तू ही मेरा अंतर्यामी प्रभु हे महान। तू ही मेरा अंतर्यामी प्रभु हे महान। प्रभु हे महान। सुबह शाम सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। तू है सिरी जानहरा सबका पालनहारा। तू है सिरी जानहरा सबका पालनहारा। सुबह शाम सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजू तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर, अति सुंदर गीत गाय मान कढ़ाई नहीं धन्यवाद। अति मधुर गीत अधिक मीनिंगफुल गीत गाय मान कढ़ाई नहीं धन्यवाद। प्रभु आहरी आशीर्वाद करंतु। आउ आज आम मध्य स्पेशल पोएम नहीं आसते आराधना साहू आउर किसी टेक्निकल इश्यू जो जॉइन करि पारु नाहांती कॉल करथिले। आम मध्य जदि किए पोएम कहि पारिबे तो आपण माने कहि पारिबे। तांकर किसी टेक्निकल इश्यू जो जॉइन हे पारि नाहांती। पोएम किए बोली पारिबे कि प्रिपेयर हे संती कि जाई सर। और आसंतु आम माने एतेबेले बाइबल क्विज आड़क जिबा। आमनक मध्यरे भाई अभिषेक अछंती। भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपण हमको बाइबल क्विज मध्य को पढ़ाई नेबे भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। मैं इस समय आप सभी को जय मसीह कहता हूं और ये विश्राम दिन मुझे एक सुंदर अवसर मिला इस जूम के द्वारा कि आप सबके सामने क्विज हम रख सकें, इसलिए बिना विलंब किए हम लोग क्विज में जाते हैं। और आइए मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछूंगा और आप वो सब अपना कैमरा ऑन करके उस चीज को आंसर करेंगे। और जब आप आंसर करेंगे तो कैमरा प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप ऑन रखें ताकि हमको पता चले कि आप कौन है और आंसर कर रहे हैं। ओके, तो हम बिना देर के जाते हैं प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, कौन से भविष्य वक्त्री ने इजराइल को जज किया था और कैनानाइट्स के खिलाफ युद्ध जीतने में सहायता किया था? कौन सी भविष्य वक्त्री या वक्त्री ने?
आपके पास 10 से 15 सेकेंड है आंसर करने के लिए। कौन से इज़राइल के भविष्यवक्त्री ने कैनानाइट्स के खिलाफ विजय प्राप्ति करने में सहायता किया था, और साथ साथ उन्होंने इज़राइल को जज भी किया था, न्याय भी किया था इज़राइल का? आपके आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि ये एक फीमेल है, ये भविष्यवक्त्री है, प्रभु परमेश्वर के दास हैं। मैं समझ रहा हूं कि शायद ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो इसलिए मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। ये परमेश्वर की दासी थी, उनका नाम, वो भविष्यवक्ता थे, उनका नाम देबोरा था। देबोरा ने इज़राइल को लीड किया था, इज़राइल को जज किया था, और कैनानाइट्स के खिलाफ युद्ध जीतने में इज़राइल की सहायता की थी। तत्पश्चात हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसा कौन सा प्रोफेट है जिन्होंने राजा दाऊद को उनके किए गए पाप के साथ, बेत्शेबा के साथ जो किया गया पाप के बारे में उनको कन्फ्रंट किया था? ऐसा कौन सा भविष्य वक्ता है जिन्होंने राजा दाऊद को कन्फ्रंट किया था, जो उन्होंने पाप किया था बेत्शेबा के साथ? सॉरी, किसी ने आंसर दिया शायद। नाथन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं शायद आप ताली बजा सकते हैं। डेफिनेटली करेक्ट। नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद को कन्फ्रंट किया था, जो उन्होंने पाप किया था परमेश्वर के खिलाफ। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। एजिकेल के पुस्तक में एजिकेल प्रभु के दास को परमेश्वर का जो विजन था, परमेश्वर के ग्लोरी के विषय में, वो कौन से नदी के पास दिखा था? एजिकेल के पुस्तक में परमेश्वर के दास एजिकेल को जो परमेश्वर का वैभव या परमेश्वर का ग्लोरी दिखा था, वो कौन से नदी के पास उनने देखा था उसका दर्शन? ये एक नदी है। शायद शायद इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। केबार नदी के पास, केबार नदी के पास एजिकेल परमेश्वर के दास को, उनको परमेश्वर के वैभव का ग्लोरी उनको विजन में दिखा गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एफिसियंस एफिसियंस 6:17, एफिशिएंस 6:17 में जो आर्मर के बारे में लिखा गया है, उसमें कौन से हेलमेट के बारे में का वर्णन किया है? कौन से हेलमेट के बारे में एफिशिएंस 6:17 में कौन से हेलमेट के बारे में बताया गया है? हेलमेट ऑफ सल्वेशन। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आशा करता था कि इसका आंसर हम बहुत जल्द से जल्द देंगे, और डेफिनेटली दिया गया। उद्धार सेल्वेशन के बारे में, हेलमेट ऑफ सेल्वेशन के बारे में मेंशन है एफिशिएंस 16 में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एक परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं बाइबल में, जिनको परमेश्वर ने अपना प्रेम उसके उदाहरण के रूप में बताया गया था कि एक अनफेथफुल वाइफ के रूप से उनने एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर का और इज़राइल का प्रेम के बारे में बताया गया था, जिसमें परमेश्वर एक पुरुष थे और उनकी वाइफ को उनने अनफेथफुल वाइफ के तौर पे इज़राइल को संबोधित करते हुए उनने बोला था, वो कौन से प्रभु के दास है जिनको परमेश्वर ने ऐसे समझाया था इज़राइल के बारे में? होशेया। ये डेफिनेटली, अगर होशे मैंने सुना तो ये डेफिनेटली राइट है। होशे इसका आंसर है। होशे प्रभु के दास को परमेश्वर ने इज़राइल को एज अनफेथफुल वाइफ के तौर में उनको समझाया था। एक लास्ट प्रश्न इस समय मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं। जब दाऊद परमेश्वर के पवित्र भवन में जाके परमेश्वर के वेदी से ब्रेड को जब खाए थे, उस समय उस पवित्र भवन का हाई प्रीस्ट या महायाजक कौन थे? जिस समय दाऊद ने जाके परमेश्वर के पवित्र भवन से जाके ब्रेड रोटी लेके खाया था।
जिस समय दाऊद ने जाके परमेश्वर के भवन से रोटी लेके खाया था, उस समय कौन थे परमेश्वर के भवन के महायाजक? शायद ये आंसर हमको नहीं पता, मैं इसका आंसर आपको देना चाहता हूँ। उस समय अहीमेलेक थे। अहीमेलेक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के महायाजक थे, जो उस टाइम पे थे जिस टाइम पे दाऊद जाके परमेश्वर के पवित्र भवन से रोटी को लेके परमेश्वर के मेज से रोटी को लेके खाए थे। आइए, इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जूम का कि मेरे को एक मौका दिया गया और मैंने जो क्विज पूछा, आशा करता हूँ आपने सबका उसका बहुत अच्छे से आंसर दिया। काफी हद तक आपने उसका आंसर दिया है और इससे हमारा ज्ञान परमेश्वर की ओर बढ़ने पाया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और ये सुंदर समय जो आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मान धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई, अति सुंदर भावरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन पचारि आज आम मानकु बाइबल क्विज रे कढाई नेले। धन्यवाद। आसंता माने को उच्च करताल दे भाई को धन्यवाद देवा। माने सियोर चाहेबु आगामी टाइम रे आपण आसी आम मानकु आ एते डीप क्वेश्चन कहि कि आ माने जानिबा को भी चाहू जो बाइबल रो डीप विषय, तो आम माने सियोर चाहेबु आपण आउ थरे आम मानको मध्यरे बाइबल क्विज करंतु। आसंतु आमाने एक स्पेशल सॉन्ग शुणिबाकू जिबा। आमानक मध्यरे सिस्टर नम्रता अछंती। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपण एक गीत गाय प्रभुଙ୍କର महिमा करी। सबको जय मसीह की, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया है, और जूम में आप सभी के साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहती हूँ। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा, वो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। थैंक यू।
धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद अति सुंदर गीत गाइथिबार धन्यवाद। आउ आज आम माने जेते जण एठारे उपस्थित होइछु स्पेशली यूथ बड़ समस्ते आमे एथिपाई एठारे अछु कि आम माने प्रभुଙ୍କର दुई गुण आशीष आम माने पाई पारू। यूथ तो बहुत अछंती बट आज हमको प्रभु बाछि छंती तांकरी दुई गुण आशीष देबा पाई धन्यवाद। आसंता माने को उच्च करतार दे सुंदर गीत पाई प्रभु को धन्यवाद देवा। माने गोल्डन वर्ष आडकु जीवा आमानक मध्यरे भाई आशीष, भाई जावेश, मिस्टर असिता और भाई बाबूसान अछंती से मानको गोल्डन वर्ष से पढ़ाई ने। Psalm 23:1 The Lord is my shepherd, I shall not be want. Namaskar. Psalm 27:1 The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my strong and light, whom shall I be afraid? Thank you. अछंती सिस्टर रचिता, भाई बाबूसान Babusan. Que babusan? Kung no? Ko ase, ano ko ase? To doon. ବାବୁସାନ କହିବ। ଲୁକ 12:23 କାରଣ ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ 10:52 ଅଂଶ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଆଉ ଲୁକ 15:14 କାରଣ ମୋର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନମୟ ପଦ ଲୁକ 18:14 ଅଂଶ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଟା ବି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद अति सुंदर भावरे अम्मान को गोल्डन वर्ष से पढ़ाई नेले और मते बहुत खुशी लागुची साना साना भाई भौणी माने एते सुंदर प्रभुंकर वाक्य खुशी प्रभुंकर वाक्य को हृदय रे रखी कहि पारछंती आउ अनेक यूथ अछंती जदी कहि पारबे तो कहि पारबे आपण माने समय रे के कहिबे कि गोल्डन वर्ष प्रत्येक जन गोटे गोटे एटलिस्ट गोटे गोटे वाक्य कहले प्रभुंकर महिमा Praise the Lord. ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା 23 ପର୍ବ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। Praise the Lord. Thank you. ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ଥିଲା ଆଜି ଖୋଲିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? Praise the Lord. ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଲୁକ 12:35 ପଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 51:11 ତୁମ ଛାମୁରୁ ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ରୋମିଓ 12:9 ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ।
ଆଉ କିଏ କହିବେ? କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଣିଷ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲୋକ 19:10। John 15:12, this is my commandment, love one another as I loved you. Thank you. Amen. ଆଉ କିଏ କହିବେ? हे मनुष्य जहा उत्तम ताहा से तुम मानकु जणाई अछंती न्यायचरण दया भल पाइबा और नम्र भावरे मो परमेश्वर सहित गमनागमन करिबा एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कौन लुड़ंती। मिखा 6 पर्वर 8 पद। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଯୋହନ ତ ଏକ ଧନୀ ଆଦ୍ୟରେ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ ବାକ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ ଥିଲେ, ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ହୁଁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ହେମଲତା ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଅଧାରୁ ରଖିଦେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହେବ। ହେମଲତା ଦିଦି। ଯୋହନ 1:1 ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆମେନ୍। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏ ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖି ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ସାନରୁ ବଡ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭର୍ସ କହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକ କରତାଳ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନି, ମୋର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ସାରା ଅଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରିଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆପଣ ଆଜି ଗୀତରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା 2 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲ କୁଇଜ କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭର୍ସରେ କଢାଇ ନେଇଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ଡିଭାଇସରେ ଜଏନ୍ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ୱାର୍ସିପ ମଧ୍ୟକୁ କଢେଇ ନେବେ ସେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। ହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ବହୁତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଲ ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ପୁଣି ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛ ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ 2ଟି ଭଉଣୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଇଅଛ ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତୁମର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୋ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ ରାଜା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ୟୁଥ ଫିଲୋସଫିରେ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୋପିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ବଡ଼ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ।
ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ଗୌରବ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆମେ ଆରାଧନା ଆଡକୁ ଯାଉଅଛୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆରାଧନା କରିବେ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହିଅ ବୋଲି ମୁଁ ମାଗୁଅଛି ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ବୋଲି ମାଗୁଅଛୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ତମେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଗୋ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ସମୟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେବେ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କରି ତଳିପାଦର ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କୁହ ବୋଲି ମାଗୁଅଛୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ଜଗତରେ ଶୈତାନ ଗ୍ରାସୀ ଭୁଲୁଅଛି ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହବୁ ପିତା। ସେ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦିଅ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦିଅ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆମେ ଯେମନ୍ତକୁ ବସି ପାରିବୁ ପିତା, ସେ ନିମନ୍ତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ପିତା। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବୁ ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତଦ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ପିତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ସମୟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଲିଡିଂ କରୁଅଛନ୍ତି ପିତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି এই ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଦିଦି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ସାର୍ ଙ୍କୁ, ପିତର କୁମାର କୌର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ এই ସମୟରେ କହିପାରିବେ। हाँ, स्पेशल यूथ मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाए। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आओ प्रभु को मु धन्यवाद देवा सहित आज स्पेशल यूथ मीटिंग रे स्पेशल स्पीकर भाव रे आमान को मध्य रे प्रभु को दास अछंती और रेवरेंड एनोस पानी सार को मध्य मु धन्यवाद दिए तांकर उपस्थिति पई। आमान को अनुरोध रक्षा कले सार आसी अछंती, आमे बहुत खुशी तांको पई। आमे आज रो मीटिंग पई, आज रो स्पेशल प्रोग्राम पई सार को आमे स्वागत करूछो। आसंतु एक उच्च करताल दे आमे स्वागत करिबा प्रभु को दास पानी सारंतो। आ द्वितीय विषय होची जे आओ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल रे आओ यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम करा जिवो, जाकि अक्टोबर मास 11 तारिख दिन रायगड़ा सहर रे जीएलसी चर्च मध्य रे आओ पाखापाखि 500 यूथ आसीबार संभावना अछि। रजिस्ट्रेशन चली, रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 टंका रखा जाइछि। ब्रेकफास्ट अछि, लंच अछि। आओ से जो यूथ फेस्टिवल रे तीनोटी विषय उपरे आमानकर अधिक ध्यान दिया जिवो। प्रथम विषय होछि बाइबल क्विज, पूरा संपूर्ण बाइबल को नहीं कि बाइबल क्विज करा जिवो। आओ आमाने कोनोसी पार्टिकुलर बुक्स को रखु ना हो, काहे कि ना पार्टिकुलर बुक्स को रखिले से बुक्स उपरे ही अधिक ध्यान देबे, बाइबल को पढ़िबे नाही। सेति पई संपूर्ण बाइबल को नहीं बाइबल क्विज करा जिवो। आओ हमर जो अभिषेक भाई जो प्रकार से आ बाइबल क्विज कले सेही भलिया बाइबल सेही भलिया ही आउ क्विज रहिबो, किंतु रिटर्न रहिबो, लेखा रहिबो। आउ सेति पई 10,000 टंका फर्स्ट प्राइज, 7,000 टंका सेकंड प्राइज, 3,000 टंका थर्ड प्राइज, ता सहित कप्स गुडा को दिया जिवो। तेणु आपण मान को अनुरोध करूछु, आपण माने यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन करंतु। अक्टोबर मास 11 तारिख आउ बा यूथ फेस्टिवल पई शेष तारिख होउची 30 सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर 30 तारिख होउची रजिस्ट्रेशन रो शेष तारिख। आ द्वितीय विषय होउची जे यूथ मानकर ऊपर स्पेशल यूथ
मानकु नै एक बाइबल स्टडी करा जिवो यह हूँ द्वितीय विषय जहाँकि अधिक ध्यान दिया जिवो तृतीय विषय हूँ यूथ मान यूथ मान भविष्य को नहीं फ्यूचर काउंसलिंग करा जिवो यह हूँ तृतीय विषय जहाँकि आम ध्यान देबो आउ ए समस्त विषय निमंते भी आपण माने व्यक्तिगत भाव में मांडलिक भाव में प्रार्थना करंतु एवं यूथ मान को पठेया पाई चेष्टा करंतु ता सहित गोटे विषय पाई मु आपण मान को क्षमा चाहे आज अनेक पुओ झील माने यूथ माने पार्टिसिपेट्स करियछंती आमाने तीनोटी पोस्टर बनैबा प्लान करिथिलु गोटे पोस्टर बना हैला आ दुईटी पोस्टर बाकी थिला आमानकर जे पोस्टर बनांती भाई बिजित सामल हठात तांको हैदराबाद मेडिकल केस रे जीवा को पड़िला जो द्वारा कि दुईटी पोस्टर हे पारला नाही तेणु मो क्षमा चाहे आ विशेष करिकि आमाने प्रार्थना करिबा आ जो परिवार ट्रीटमेंट होउछंती हैदराबाद रे से परिवार सुस्थता पाई प्रार्थना करिबा आउ आसंता काली ठारू 1 वीक आमानकर सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत सुसमाचार अभियान प्रोग्राम रहिबो सप्ताहटी सारा सुसमाचार अभियान प्रोग्राम रहिबो एई दुर्दिन समय रे घड़ी संधि समय रे कि प्रकार सुसमाचार प्रचारित हेबो सेथि निमंते अनेक प्रभुंकर दास दासी माने आसीबे वाक्य परिवेशन करिवे तेणु आसंता काली ठारू एक सप्ताह सुसमाचार अभियान प्रोग्राम रहिबो जूम रे तेणु अधिक मात्रा रे आमे जॉइन करिवा पई चेष्टा करिबा आ आसंता काली की आमान को परिचालना करूछंती रेवरेंड प्रमोद परिचा सर परिचालना करिवे आसंता काली की वर्शिप करिवे प्रभु को दास डिकन पवित्र जेना सर वर्शिप करिवे एवं आसंता काली की वाक्य ने आसु अछंती रेवरेंड डॉक्टर जे की एडवोकेट मध्य थिले आमानकर निरंजन जेम्स सर कटक रु प्रथम दिन रो वाक्य परिवेषण करिवे आ आजिर विज्ञापन एवं प्रार्थनार विषय एतिकी मात्र धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद आम शुणी जाऊँ अनाउंसमेंट आ अनुरोध करुच्ची ए समय रे आम मानकर प्रिय भौणी भौणी सुरभि महानंदी अछंती सिस्टर प्लीज सेलर आपण मानकु आराधना माध्यम को कढ़ाई नेबे सिस्टर समस्त प्रिय स्थल प्रभु महानाम धन्यवाद हो ये सुंदर उपस्थित निमंते मोर आवाज आस्ते सिस्टर हाँ आछि सिस्टर धन्यवाद ते मते पुणी थरे रियल मिनिस्ट्री आराधना करबा निमंते सुयोग देते बारो आसंता प्रभु को गौरव आराधना करजिबा धोई दियो प्रभु मोर पाप जेते हृदय रे हो जीवा को चाहे मो प्रभु तुम्हारी प्रेम रे धोई दियो प्रभु मोर पाप जेते हृदय रे हो जीवा को चाहे मो प्रभु तुम्हारी प्रेम दे मुझे अनुताप करे आसे चरण फेरे मुझे अनुताप करे आसे चरण फेरे करे दे प्रभु मते क्षमा बरे धोई दियो प्रभु मोर पाप जेते हृदय रे पाप जेते हृदय रे ओसार सब ही सार जगतरे लाभ नाई ज्ञान यौवन मान सम्मान আজি ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ଓସାର ସାର ସବୁ ହିଁ ସାର
জগতরে লাভ নাহি জ্ঞান যৌবন মান সম্মান আজি ଅଛି কালি নাহি আজি ଅଛି কালি নাহি এ জীবন যাও সরি গলে পচে যাবে মরে এ জীবন যাও সরি গলে পচে যাবে মরে তুম বিনা বঞ্চি মোর লাভ নাহি লাভ নাহি ধরে দিও প্রভু মোর পাপ ଅଛି যেতে হৃদୟରେ পাপ ଅଛି যেতে হৃদୟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଯେନ କରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ହୃଦ ଦିଅ କି ଦେ ଭଜିବି କି ଦେ ପୂଜିବି ତୁମ ବିଧି ମତେ ଶିଖାଅ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଯେନ କରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ହୃଦ ଦିଅ କି ଦେ ଭଜିବି କି ଦେ ପୂଜିବି ତୁମ ବିଧି ମତେ ଶିଖାଅ ତୁମ ବିଧି ମତେ ଶିଖାଅ অকিচন পাপে মুই রহিଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ অকিচন পাপে মুই রহিଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ হাত ধরে চলাও হে তুম পথরে সত্য পথরে ধই দিও প্রভু মোর পাপ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ धन्यवाद प्रभु तुम धन्यवाद दे परमेश्वर राजा आज आमମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ପିତା परमेश्वर राजा आज ଧୋଇ ଦିଅ ରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର परमेश्वर राजा ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ परमेश्वर राजा ତୁମରି ଗୌରବ ଯେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗେ परमेश्वर राजा तेरे सामत से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा तेरे सामत से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा तू छोले मेरा प्रभु तू छोले मेरा यीशु तू छोले मेरा प्रभु तू छोले मेरा यीशु तेरे सामत से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे
पवित्र रहूं सदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तो छोड़े मेरा प्रभु, तू छोड़े मेरा यीशु, तू छोड़े मेरा प्रभु, तू छोड़े मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे यीशु, राहों में तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जाऊं, सामत से भर जाऊं। हालेलुया हालेलुया। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जाऊं, सामत से भर जाऊं। तू छोड़े मेरा प्रभु, तू छोड़े मेरा यीशु, तू छोड़े मेरा प्रभु, तू छोड़े मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे यीशु, राहों में तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, पवित्र रहूं सदा। धन्यवाद प्रभु, तुम महान नाम, धन्यवाद दो यहोवा जिरे राजा। आज एମାନଙ୍କୁ पिता परमेश्वर राजा पवित्र आत्मारे राजा पूर्ण करो जे प्रकार परमेश्वर राजा। आज एମାନେ पवित्र पिता परमेश्वर ହେଇ ପାରିବେ ରାଜା, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ତମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ ରାଜା, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମେ ପିତା परमेश्वर प्रभु असंभव को संभव କରିବା परमेश्वर प्रभु, ତମ ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ଆଜି ଚେଙ୍ଗାଇ ଦେବା परमेश्वर ତମେ ଅଟ ଯେହୋବା ଜିରେ ରାଜା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର पिता हृदयर सिंहासन तमें बास कर जे प्रकार परमेश्वर राजा, आम जगत पथ भ्रष्ट जे प्रकार न हो पार राजा, तुम साहाय्य कर बोली मांगुछि। हे राजा मानकर राजा परमेश्वर, आज आम जे प्रकार प्रभु पवित्रतार पिता परमेश्वर जीवन काटि पारिबो, तुम साहाय्य कर बोली मांगे परमेश्वर। से पवित्र आत्मा राजा आज आम ऊपर तुम पिता परमेश्वर बता बोली मांगुछि यहोवा जिरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद दोछि यहोवा जिरे प्रभु, तुम महान नाम धन्यवाद दे परमेश्वर, तुम्हारी स्तुति होगा राजा। हालेलुया। নিজর কোতে
ଧୋଇ ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ନିଜର କୋତେ ଧୋଇ ଦେଲ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ଦୟା କଲ କାହିଁକି ମତେ ନିଜ ସୁଖ ଭୁଲି ପରକୁ ଆପଣାର ନିଜର କୋତେ ଧୋଇ ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ନିଜର କୋତେ ଧୋଇ ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବୋହି ନେଇଗଲ ମଣିଷର ପାପ ଯେତେ ଦେହ ଉପରେ କରଟା ପହାର ସହିଗଲ ଯୀଶୁ କେତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବୋହି ନେଇଗଲ ମଣିଷର ପାପ ଯେତେ ଦେହ ଉପରେ କରଟା ପହାର ସହିଗଲ ଯୀଶୁ କେତେ ଚାଲୁଥିଲ ଯୀଶୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଗଲା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲ ଯୀଶୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଗଲା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାହିଁ କଲ ଏତେ ନିଜର କୋତେ ଧୋଇ ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ନିଜର କୋତେ ଧୋଇ ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ ଅବା କରୁଣା ତ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦୟା ତୁମର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରେମର ସୀମା ନାହିଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ ଅବା କରୁଣା ତ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦୟା ତୁମର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରେମର ସୀମା ନାହିଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସତ୍ୟ ପଥ ବୋଲି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାପ ବୋଲି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସତ୍ୟ ପଥ ବୋଲି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାପ ବୋଲି ତୁମେ ଏକା ଦୟା ସାଗର ନିଜର କୋତେ ଧୋଇ ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ଦେଲ ଯୀଶୁ ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ମୋର धन्यवाद प्रभु स्तुति मेरे को धन्यवाद जय परमेश्वर राजा उपस्थित मध्य प्रभु तुम्हारे गौरव हो राजा धन्यवाद दोषी प्रभु आज मैं मुख द्वारा राजा आगे तुम्हारे गौरव पाए बोल विश्वास करे परमेश्वर प्रभु आज आम को तुम रक्तरे धोई धोई पिता परमेश्वर राजा शुद्ध कर महान नाम धन्यवाद दोषी परमेश्वर राजा
ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ ରାଜା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଚାଳିତ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ଜୀବବାଜିରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଜୀବବାଜିରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ଏମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୌବନ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଲିବ ଜୀବବାଜିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ତମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବୁ ରାଜା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛୁ ଜୀବବାଜିରେ ରାଜା ଯୋଉ ସମୟ ଆସୁଅଛି ରାଜା ସେ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ସେ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବୁ ରାଜା ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ତମେ କହିଅଛ ରାଜା ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କହିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ଆମେ ଯୌବନ କାଳରେ ତମକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସବର୍ତ୍ତୀୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଚାଳିତ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ରାଜା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣିବେ ରାଜା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତମ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆରାମସେ ତମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଝିଅ ବାଜିରେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେମିତି ନ ହେବ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେମିତି ନ ହେବ ରାଜା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆରାଧନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ କଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ମୁଖ୍ୟ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅନସ ପାଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍ ଆଉ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ କଢାଇ ନେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋର ଆବାଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୋତେ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତତ୍ସହିତ ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂରେ ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁବା ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯୁବାମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯୁବାମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୁବାମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସମାନେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି ତ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଯୁବାମାନେ ବହୁତ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ କୋଉଟା ବିଷୟ ଭୁଲିଯାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେଣୁ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୁବାମାନେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ୟୁଥ୍
थैंक यू आ मु देखुଥିଲି जेते जुवा माने जेते पार्टिसिपेट करिसंती आपण माने अति एक्सीलेंट चमत्कार थिला माने गीत प्रथम गीतर आरंभ रो गोटे झियो गोटे गाउथिले गोटे हिंदी गीत से नाटा मु जानि पारुनी से गीत ठारो आरंभ करी शेष पर्यंत उपासना पर्यंत जेते पोएम जेते क्वेश्चन आंसर सब एक्सीलेंट जुवा मान को निमंते यह प्रযোज्य बोली मु मन करूथिली धन्यवाद पीटर आज्ञा भिन्न भिन्न प्रकार उपाय रे आम जमती कि से मानकु ईश्वर को निकट को टाणी आइबा एटा होचे हमर प्रत्येक जुमर कार्य प्रत्येक मंडलीर कार्य प्रत्येक पालक मानकर कार्य तेणु धन्यवाद जुवा माने आज मु जो प्रसंग रखिबी आगम तुम केउठारे आजिर प्रसंग यह नुहे कईन तुम भाई हेबल केउठारे आजिर प्रसंग यह नुहे किंतु आजिर प्रसंग हे जुवा जुवती तुम्हें केउठारे प्रेज द लॉर्ड आजिर प्रसंग आदम तुम्हें केउठारे ताहा नुह कईन तुम भाई हेबल केउठारे ताहा नुह किंतु आजिर प्रसंग हे जुवा जुवती तुम्हें माने केउठारे तुम्हें कौन आदम पथर पथिक अट तुम्हें कौन कईन पथर पथिक अट तुम्हें कौन आधुनिक जुगर पथर पथिक अट तुम्हें कौन ओसारिया पथर पथिक अट तुम्हें कौन साइंस टेक्नोलॉजी जुगर पथिक अट ना तुम्हें संकीर्ण पथर पथिक जीशु जे पथ सत्य व जीवन से जीवन पथर पथिक अट हे जुवा माने आज आम चिंता करवा प्रभु आम को कौन कहती मु जदि जुवा अच्छी मु आज केउठारे अच्छी मु आज केउठारे अच्छी ईश्वर ठार लुचि जाइछि बापा मां ठार लुचि जाइछि मंडली ठार लुचि जाइछि पालक मान ठार लुचि लुचि रहिछि आदम परी हे जुवा तुमर अवस्था कोठारे तुमे कोठी अछ तेणु रोमियो पुस्तक 12:2 आज मु पढ़िबा पई चाहिबी दया करे के पढ़ंतु रोमियो पुस्तक 12:2 तुमे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नाही किंतु जेपरि तुमे माने ईश्वरंको इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कोन एहा परीक्षा करी जानि पारो एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ बहुत धन्यवाद सिस्टर आज रोमियो पुस्तक 12:2 जहाँ में पठन कलु तार प्रथम लाइन आम चिंता करवा तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूप हो नाही हे जुवा माने हे जुवती माने तुम्भे माने वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही आज्ञा विशेष कर वर्तमान जुगर अनुरूपी कहले अनेक लोक माने भिन्न प्रकार प्रकार गोटे भूल धारणा सृष्टि करती कौन ना वर्तमान जुग हूँ साइंस जुग वर्तमान जुग हूँ टेक्नोलोजी जुग वर्तमान जुग हूँ डेवलपमेंट जुग तेणु आमे सेमान हेबानी कौन करवा लोक मैंने बड़ बड़ इंग्लिश मीडियम पाठ पढ़ुं पिला माने आमे सेमती हेबानी आमे उड़िया मीडियम पढ़ेबा सेमती ना आज्ञा आउ से बड़ बड़ घर पिला माने बड़ बड़ पाठ पढ़ुं डॉक्टर इंजीनियर होउछंती नाइ नाइ आमे आधुनिक जुगर नुह आमे सेमती हेबानी आमे छोट छोट पाठ पढ़िबा नाइ सेमती नुह आ बड़ बड़ ड्रेस पिंधुछंती दामिका दामिका ड्रेस पिंधुछंती आमे सेमती हेबानी छोट छोट कम दाम रो पोशाक पिंधिबा नाइ नाइ सेमती नुह ता होछि भूल धारणा आपण भलो पाठ पढ़ंतु बड़ बड़ गाड़ी चढ़ंतु डॉक्टर पाठ पढ़ंतु इंजीनियर होंतु भलो पोशाक पहनतु भलो स्कूल रे पाठ पढ़ंतु सब किछि करंतु किंतु आपण को जन को नेकी साथी जीवाक पड़िबो आपण को जीवन यात्रा रे जनक सहित आपण को जीवाक पड़िबो जे कि आपण को भविष्य तैयारी करंती जे कि आपण को अपेक्षा करछंती वेलकम करबा पाए ताहंकर स्वर्गीय राज्य रे आपण को जगह देबा पाए आपण सहित रहिबा पाए आपण को सहित टॉकिंग करबा पाए जे कि अपेक्षा करछंती तांको सहित यात्रा करंतु आउ आधुनिक जीवन पाठ पढ़ंतु ड्रेस पिंधंतु खांतु पियंतु इट डजंट मैटर किंतु आपण को सहित
ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ସେନ୍ସ ନେବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁଗ। ଶିକ୍ଷିତ ପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ କାରଣ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଗାୟକ ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଗିଟାର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଥିଲା ତା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ତାହା ଅଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛୁ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଦୂର, ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଯୁବା ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ହୁଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ତାହେଲେ ପୁରାତନ ଯୁଗ କଣ ଭଲ ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ପୁରାତନ ଯୁଗ କଣ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ପୁରାତନ ଯୁଗ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁରାତନ ଜଗତ କାହାର ସମୟକୁ ବୁଝାଯାଏ? ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ପୁରାତନ ଜଗତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧୁନିକ ଜଗତ। ପୁରାତନ ଜଗତ ବି ଜଗତ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଜଗତର ନାଁ କଣ କହିବେ କି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ? ନୋହଙ୍କର ଜଗତକୁ ପୁରାତନ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:5 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଜଲଦି ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:5। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୋହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାତନ ଜଗତରେ ନଥିଲୁ। ପୁରାତନ ଜଗତ ବି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ନୋହଙ୍କ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କାରଣ ପୁରାତନ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଜଗତର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଜଗତ ହଉ, ଆଧୁନିକ ଜଗତ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ସାର୍ ଏବେ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପୁରାତନ ଜଗତ କଥା ହଉ କି ଆଧୁନିକ ଜଗତ କଥା ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପାପ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଓସାରିଆ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପାପର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋହ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁରାତନ ଜଗତରେ, ଭୟଙ୍କର ପାପ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ପାପ, ଆଦମଙ୍କର ପାପ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣେ ପାପ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଓସାରିଆ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ସେ ପାପ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ତ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଥିଲେ, ପାଉଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାଇବଲରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହଉଛି ସବୁଠି ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସବୁଠି ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ପାଉଲ ଆଜ୍ଞା। ଯୁବା ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ
से प्रकार ज्ञानी पाउल मध्य युवा युवती सम्बन्ध बहुत विषय लिखिछन्ति आपण स्टडी करंतु तांकर जेते लेखा न्यू टेस्टमेंट रे युवा युवती पर से बहुत लिखिछन तेणु ज्ञानी सोलोमन सहित सेंट पाउल को तुलना करा जाए से सेतबेलर पुरातन जगतर ज्ञानी ये नूतन जगतर आधुनिक जगतर ज्ञानी होची सेंट पाउल तो से मध्य आज आपण को मते से परामर्श दियंती तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने आजिर युवा युवती कि प्रकार निजर पथ को से माने भ्रष्ट करंती आमे ध्यान दे सुनिबा आज्ञा जेतेबेले जगत सृष्टि हेछि आज्ञा सेतेबेले परमेश्वर कौन कले एदन उद्यान रे दुईटी वृक्ष को से रोपण करथिले आउ गोटे जीवनदायक वृक्ष आउ गोटे मृत्युदायक वृक्ष कहले अत्युक्त हब नाही आज्ञा परमेश्वर मनुष्य को ठीक रास्ता को आनिबा पाए मनुष्य को संशोधन करबा पाए मनुष्य को ईश्वर सहित रिलेशन वृद्धि करबा पाए से दुईटी वृक्ष रोपण करथिले मनुष्य सहित अधिक रिलेशन स्थापन करबा पाए किंतु मनुष्य कौन हेछि आज्ञा से फेलोर हेचंती गोटे वृक्ष को मते से टैकल करि पारनांती गोटे वृक्ष को मते से जय करि पारनांती से हारि जाइछि किंतु आज्ञा आधुनिक जगत रे आजिर जगत रे शैतान तीनोटी वृक्ष रोपण करिसंती आ से एमिति वृक्ष से सब आजिर युव समाज अति शीघ्र सेठार से आकर्षित हुअंती आ से तीनोटी वृक्ष कौन आज्ञा दयाकर टिके पढ़ी साहाय्य करिवे प्रथम जन 2:16 शैतान आधुनिक जगत रे तीनटा वृक्ष रोपण करिसंती जे वृक्ष द्वारा आजिर समाज पूरा नष्ट हेबार लागिछि दयाकर पढ़ंतु कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष ओ लौकिक गर्व संसार रे थिबा एही समस्त विषय पितांक ठारू नुहे मात्र संसार रू उत्पन्न होई थाए बहुत धन्यवाद सिस्टर बहुत धन्यवाद आजिर जगत रे मु कहतले शैतान तीनटा वृक्ष आज्ञा शारीरिक अभिलाषर वृक्ष चक्षुर अभिलाषर वृक्ष पुणी लौकिक गर्वर वृक्ष ए तीनटा वृक्ष जगतर लोक मान को भ्रमिबा पाई अट्रैक्शन करबा पाई नष्ट करबा पाई यथेष्ट तेणु शैतान कौन करछि ए तीनटा वृक्ष को जगह जगह रे वृक्ष रोपण से करछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज्ञा प्रथम करी शैतान कौन कले आज्ञा प्रथमे गर्वरु पाप सृष्टि कले से गर्व को प्रथमे पाप कले फोकस देले गर्वरु पाप सृष्टि हेछि किंतु वर्तमान युग रे आज्ञा शैतान से गर्व को ट्रांसफर करछन्ती आज्ञा वर्तमान से लास्ट ऊपर पड़ी छन्ती लास्ट द्वारा अभिलाष द्वारा काम अभिलाष द्वारा चक्षुर अभिलाष द्वारा सारा जगत को आकर्षण करबा पाए से चेष्टा करुछन्ती आज्ञा वर्तमान जगत रे युवा मान को पाए गर्वर एते फोकस करि परिबनी गर्व द्वारा गोटे युवा परास्त हेई पारिबो नाही शैतान भलो भाबे जानि छन्ती तांकर कार्य को से ट्रांसफर करिसंती वर्तमान जगत रे गर्वर अति स्थान रे नथिले मध्य मुख्य स्थान ग्रहण न कले मध्य से गर्वटा को लस्ट रे परिणत करिसंती सारा जगत रे आज्ञा देखंतु छोटो रु बड़ युवा युवती माने कोन आज्ञा मिडिल एज हो वृद्ध लोक हो वृद्धा हो सारा जगत रे नहंकर पुरातन जगत रे जे प्रकार पाप व्याप्त थिला वर्तमान जगत रे मध्य लास्ट ऊपर समस्त परास्त शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष द्वारा समस्त परास्त आज्ञा आज्ञा वर्तमान जुगर शैतान पापर उत्पादन फैक्ट्री होची लास्ट आज्ञा शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष जे कौन से व्यक्ति ए तीनटा वृक्ष रे आकर्षित होती परास्त होती विशेषकर युवा युवती माने युवा युवती मान को गर्व द्वारा से पाप करेंगे सेमती किसी नुह जदि करेंगे कम करेंगे किंतु ये शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष युवा युवती मान बहुत बड़ फांद अटे युवा युवती मैंने जहाँ विषय भी देखती से नेगेटिव विषय चिंता करती भल विषय देखिले मतलब से नेगेटिव को सृष्टि करती आज्ञा कारण टेक्नोलोजी जुग ज्ञानी ही जाइछन्ति पिला माने युवा माने बेसी एक्सपीरियंस ही जाइछन्ति ज्ञान प्राप्त ही जाइछन्ति कारण हवा से दिन ज्ञान प्राप्त हे कि पाप करछि आज्ञा आज युव समाज बेसी ज्ञानी होंती आ पाप रे से माने धरा जानती कारण ज्ञान प्राप्त द्वारा पाप को चिन्ह जाए से माने संगे संगे पाप को चिन्हंती तेणु प्रिय मोर युवा माने
आधुनिक जुगरे आम ईश्वर सहित यात्रा करबा कारण शैतान 3टी वृक्ष ए जगत रे रोपण करी अछि। विशेष करी युवा युवती मान को ईश्वर काहे से खोजंती आज्ञा आपण परी युवा युवती मान को ईश्वर काहे खोजंती कारण ए युवा माने ए 3टा वृक्षर अति शीघ्र से आकर्षित होती प्रलोभन होती भ्रमी जाती संधि हो जाती युवा मानकर मन प्राण आत्मा से समस्त विषय प्राय थाए वर्तमान जगत रे आपण माने जानती तेणु युवा मान को परमेश्वर प्रथमे इच्छा करती कारण युवा मानकर समय शरीर अति भयंकर विषय टिके जदि पाद खसिला शैतान से मानको बांधी नहीं जीव शैतान तांको जाल रे पकई दबा आज्ञा ईश्वरଙ୍କ ठारू सबदिन पाई ईश्वरଙ୍କର प्रेम से मानको ठारू विच्छिन्न करिवो ए जुबार समय होइस ताहा जुबार वर्ष ही ताहा सदाबले शैतान प्रति निमिष रे जुबा मानको पछरे से लागि थाए कोनसी ना कोनसी मुहूर्त रे जुबा मानको तांको आड़को टाणीबा पाई चाहे कारण युवा मान युवक मान युवती मान ईश्वर बहुत इच्छा से माने तांको रास्तार फेरी आसी तांको फांदर फेरी आसी ईश्वर ठारे आशीर्वाद नेबे ईश्वर ठारे सेवा नेबे ईश्वर ठारू आशीर्वाद पाइबे अनुग्रह पाइबे आ तांको जीवन रे ईश्वर गौरव करिवे। आपण माने जानती जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट युवा थिले सेतेबेले आपण पाई आ मो पाई सारा जगत पाई से रक्त देइथिले आज्ञा युवा जीवनटा बेसी इंपोर्टेंट आज्ञा यीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले रिटायर्ड वर्ष हेले सेतेबेले काहे से क्रूसिफाइड हेलेनी 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष रे यीशु ख्रीष्ट जदि क्रूसिफाइड हेइथिले कोन हेइतांता पणे आज्ञा जगत कोन कहितांता पणे ओ बुढ़ा बोले मरी गला हमर परित्राण पाई से मरी गला बोली कहउचंती बोली कहबे 70 वर्ष रे मरथिले कोन हेइतांता पणे ओ यीशु 70 वर्ष हेले मरिवा समय रे मरि जाई कि आम पाई मले बोली कहउचंती बोली कहबे जगत ओ बहुत कथा कहितांता पणे जगत तेणु युवा समय जो समय लाइफ आरंभ हुए संसारटा आरंभ हुए ठीक से समय आपण पाई मो पाई हे युवा मान निमंते से आपना क्रूस से हतई युवार समय युवा समय शैतान को परास्त करबा वेरी डिफिकल्ट युवा समय शैतान को परास्त करबा ईश्वर गौरव करबा अति भयंकर विषय अटे। आपण माने जानती बाइबल रे अब्राहम आ मोसा को छाड़िले काहाकू भी वृद्ध अवस्था रे डाकी नाहांती परमेश्वर बाइबल रे केवल अब्राहम को 75 इयर्स रे डाकिले मोसा को प्राय 80 वर्ष रे माने लॉ देले व्यवस्था देले 40 वर्ष रे डाकिले किंतु 80 वर्ष रे तांको व्यवस्था देले तांको व्यतीत आपण बाइबल स्टडी करते समस्त को युवा समय परमेश्वर आह्वान करछंती जेते सब बड़ बड़ व्यक्ति मान को बड़ बड़ प्रोफेट मान को देखंतु युवा समय समस्त से आह्वान कर कारण युवा मान शक्ति आपण मान शक्ति शैतान शक्ति को विचलित कर दिन 12 जन शिष्य सारा जगत को जमी ओलट पालट करले आपण मान द्वारा ए जगत ओलट पालट हो पार तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने हे युवा माने आमे ईश्वर आड़ को धावमान करबा आमे ईश्वर सहित यात्रा आरंभ करबा कारण युवा मान यात्रा समय बहुत बाकी अच्छे आज्ञा किंतु दुखर विषय युव समाज कौन कर आज्ञा भल विषय सेटा युव समाज सफलता पछरे दौड़ुची कि सफलता आज्ञा सेकुलर सफलता उपरे भल पाठ पढ़ा भल करबा ये करबा से करबा सेपट दौड़ंतु ता सहित ईश्वर सहित दौड़ंतु आज युव समाज सफलता केमिति पाइबा दिन राति परिश्रम दिवा निशी चेष्टा बसिले उठिले सदा बेले मु सक्सेस लाइफ रे सक्सेस की प्रकार हेबी मु बड़ ऑफिसर की प्रकार बनिबी मु बाबा माँ को किमती खुशी देबी मु हाई फाई लाइफ की प्रकार काटिबी मु की प्रकार सक्सेस हेबी बड़ बड़ धनी लोक मानकर बायोग्राफी पढ़ी दउछंती सेमानकर जीवन शैली पढुचंती सेमानकर लाइफ स्टोरी पढुचंती सेमाने किमती रोडपति कोठाधिपति होइचंती से सब बही पढ़ंती गरीबरू कोठाधिपति होइचंती से प्रकार लाइफ से माने पढ़ंती बिल गेट्स लाइफ पढ़ंती अनिल अंबानी जीवन कहानी पढ़ंती आर आज युवा माने छोटरू केमती बड़ हवा गरीबरू कि प्रकार धनी हवा से सफलता पछरे
ଆଜିର ସମାଜ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ବି ଚଳିବ ବାବୁ, ତୁ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାହ, ମତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ବାବୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯା ନା, କିନ୍ତୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯା, ତୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉନି, ତୋର ଇଂଲିଶ ହଉନି, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୋ ପାଇଁ। କାରଣ ବାପା ମା ଏତେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ବାପା ମା ପିଲାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶିଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ସେକୁଲାର ଶିକ୍ଷା ବଡ ବାବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାର ମାନେ। ବାବୁ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନକୁ ନ ଗଲେ ନ ଯା, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯା ବାପା, ଏମିତି କହିବା ବାପା ମା ମୁଁ ବହୁତ କମ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ତାର ଜ୍ଞାନର ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମାଜ ପୁରା ୱାନ୍ ସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ପାଠ, କେବଳ ପାଠ, କେବଳ ପାଠ, କେବଳ ସଫଳତା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସେଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଠାରେ ବିଲକୁଲ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶ 14:12 ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି? ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଡ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ବଡ ବଡ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। କଣ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜ୍ଞା? ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କଲେ କଣ ମିଳିବ? ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଚାକିରିରେ ସମୟକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଧିକ ସମୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମୟକୁ କାଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାର ସହିତ ବସିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଜଗତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଇଡ ମାରି ଦଉଛୁ ଆମେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକତରଫା ରଖି ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦିଶେ, ତାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ। କଲୋସି 3:2 ଗୋଟେ ବିଷୟ ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଜଗତ, ଆଜିର ସମାଜ କୋଉ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ ଦିଅନ୍ତି? କଲୋସି 3:2 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ। କଲୋସି 3:2। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ନ ହେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ଯୁବାମାନେ, ଯୁବତୀ ମାନେ। ଆଜିର ଜଗତ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି ଚାଲିଛି। ସମାଜରେ କେମିତି ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ବଞ୍ଚିବା, ସମାଜରେ କେମିତି ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସମାଜରେ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା। ଆଉ ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପାଉଲ ବଢିଆ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲାଭ କରି ଯିଏ ଆପଣର ଜୀବନ ହରାଏ। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 16:26 ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲାଭ କରି ଯିଏ ଆପଣର ଜୀବନ ହରାଏ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏ ସମସ୍ତ ପଛରେ ତ ପିଲାମାନେ ଦୌଡନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ଦୌଡନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଜଗତରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ ହେବା ସେ ଉପରେ ଦୌଡନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ। କେମିତି ସକ୍ସେସ ହେବା ଆଉ କେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ପଢିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରାତନ ଜଗତରେ ନୋହଙ୍କ ଜଗତରେ ମୁଖ୍ୟ ପାପ କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାତନ ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 17:27-28 ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ବିବାହ ହେବେ, ଘର ତୋଳିବେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା, ପିଇବା, ଘର ତୋଳିବା ପାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ, ଏତେ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିବେ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିବେ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଖି ବିବାହ କଲେ, ତାପରେ ପାପ ବଢି ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଲୁଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
होमोसेक्सुअल बढ़ी चलिला आज्ञा लास्ट 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 पृथ्वी पूरा ध्वंस कर दउछ आज्ञा लोटंकर शहर को मध्य से लास्ट ही नष्ट करिछि आपण मान जानंती जो गेस्ट जो कुनिया तुम घर को आछंती आज्ञा तांको तुमे बाहर को आनो आमे ताहांको सहित सहवास करबा बोली लेखा अछि बाइबल लोटंकर विषय आपण देखिबे कि भयंकर पाप कि भयंकर मनुष्य मान से थिले आ लोट कहउछंती नाइ नाइ मोर दीटा जुबा झियो अछंती सेमान को नियंतु सेमाने कहले से जुबा झियो आमान को दरकार नाही जे आपण को गृह को आसीचंती सेमान को आनो से लोटंकर शहर से नहंक जगत वर्तमान जगत भी लास्ट ऊपर नष्ट होगा पाई जाउछि युवा युवती मान को आकर्षण करुछि युवा युवती मान को नष्ट कर दउछि तेणु प्रिय मोर युवा युवती माने आपणकर यात्रा केमती चलीछि नहंकर यात्रा नहंक जगतर लोक मानकर यात्रा परीकी आधुनिक जगतर टेक्नोलोजी साइंस जुगर पथर पथिक कि आपण माने निजको आमे चिंता करबा निजको देखिबा आज्ञा युवा युवती मान जीवन आउ गोटे विषय मु कहबा पई चाहूची युवा युवती मान जीवन रे जिते बेले थर्ड पर्सन एंट्री करे युवा युवती मान जीवन नष्ट हो जाए बहुत ध्यान दे सुनंतु युवा युवती मान जिते बेले थर्ड पर्सन एंट्री करे यूथ माने नष्ट हो जाती आपनकर मन अच्छे कि एदन उद्यान रे आदम और हवा थिले आज्ञा तृतीय व्यक्तिर प्रश्न नथिला आ जेते बेले तृतीय व्यक्ति एंट्री कले हवा नष्ट हला आदम भी नष्ट हला आज्ञा आज समाज रे आपण को सहित आपणकर बापा माँ अछंती प्रिय युवा युवती माने आपणकर बापा माँ और आपण केवल 2% अछंती आपण आ तृतीय पर्सन को जेते बेले एंट्री करूछंती मु बाध्य खोली कहबा पई चाहिबी खराब भाबले नहीं जेते बेले आपणकर बॉयफ्रेंड एंट्री करूछि जेते बेले आपणकर गर्लफ्रेंड एंट्री करूछि आपण माने बापा मामा ठारू दूरता मेंटेन्स करबा पई चेष्टा करूछंती जेते बेले सर्प सहित सर्प एंट्री करूछि हवा आदम को जीवन रे हवा आदम ईश्वर को ठारू दूरे 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 जाउछंती ठीक से प्रकार आज युव समाज तांको जीवन जेते बेले आउ जने एंट्री करूछंती निजर बापा माँ ठारू से माने दूरे दूरे जानती बापा माँ रो प्रेम से माने बुझंती ना आज्ञा राति माँ कबाट खोली जगिथिबो बाबू आसिले खाइबे खाइबा को देबी बोली झियो आसिले खाइबो बोली किंतु झियो बाबू तार से समय जानू नांती तार समय को वेस्ट करछि लास्ट ऊपर शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष जागतिक अभिलाष रे से कोन करछि नष्ट करुछि कारण ता जीवन रे आउ जने एंट्री हे सारिछि से बॉय हो से गर्ल्स हो बापा मार प्रेम को से माने भूली जानते आज्ञा बापा मान को दुख को से माने जानती नहीं कारण बापा माँ चाहूँ मो पुओ मो झील केमती भल मनीष हम से ईश्वर को जानिबो तार भविष्य तैयारी हबो किंतु जेते आउ जने व्यक्ति एंट्री होची आज्ञा उपदेशक 12:1 लेखा अछि यौवन काल रे आपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर यौवन काल रे सृष्टिकर्ता को कौन स्मरण करिवे से आउ जन को स्मरण 24 घंटा करे आज्ञा 24 घंटा 28 घंटा अन्य को स्मरण करिवारे व्यस्त कारण ए तीनटा वृक्ष को आज्ञा ए तीनटा वृक्ष को पान करबा पाई ए तीनटा वृक्ष रे आकर्षित हेबा पाई जने मीडिएटर अछंती आज्ञा वर्तमान जुग रे हवा आदम को नष्ट करबा पाई जने मीडिएटर आसिले से होचंती लुसिफर स्नेक किंतु वर्तमान जुगतरे जो लुसिफर जो शैतान तीनटा वृक्ष रोपण करछंती ता निकट को जिबा पाई ता सहित फंदी हेबा पाई तार जाल रे पड़िबा पाई आउ जने मीडिएटर वर्तमान जगत रे बहुत माने बलवतर अछि आज्ञा से मीडिएटर किए कहि परिबे कि जुवा मानकर मीडिएटर जन अछंती कहि परिबे कि से होचंती मोबाइल आज्ञा मोबाइल आ मोबाइल तापर एते बड़ मध्यस्थ एते बढ़िया रोल करूछि ए मोबाइल सेमानकर जीवन को पूरा लास्ट आड़ को नहीं जाउछि आज्ञा जगत रे जेते सब मंद वृक्ष अछि से वृक्ष निकट को हवांक परि नहीं जाउछि समस्त एते व्यस्त आधुनिक दुनिया रे मोबाइल रे बहुत व्यस्त हे युवा माने आपण माने मोबाइल रे केबे बाइबल पढिछंती आपण माने मोबाइल रे केबे ईश्वरकर गीत सुनिछंती आपण माने मोबाइल रे केबे महान महान दासकर वाक्य सुनिछंती जदि सुनिछंती युवा मान को मु साल्यूट मारुछि धन्य आपनकर जीवन जदि आपनकर मोबाइल रे
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ, ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ଯୁବାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ହାତରେ ଧରା ପଡିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି, ତାର ଗର୍ବକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି, ଲଷ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି। ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷର ବୃକ୍ଷ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସେ ରୋପଣ କରିଛି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଯୁବ ସମାଜ, ବି କେୟାର, ଜାଗ୍ରତ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦେ ପାଦେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁରା ନାଚି ଉଠୁଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଫନ୍ଦି ହେବାର, ଜନ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର, ତେଣୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ପୁରାତନ ଜଗତର ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅନୁରୂପ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତ ଅନେକର ନାଁ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଯୋସେଫ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଆଇବ। ଆଇବଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଯୋସେଫ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଯୁବା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। 17 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷର ଯୁବା ଆଜ୍ଞା, କି 13 କି 14 15 ବର୍ଷରେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ଲେଭ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶର ଦେଶକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏ ଲଷ୍ଟ ଠାରୁ, ଏ ଶରୀରର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଶୈତାନ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନି ଆଜ୍ଞା। ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଶୈତାନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରିଛି। ଶୈତାନର ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କାଟି ଦେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ରୂପକ ଖଡ୍ଗରେ ଏ 3ଟା ବୃକ୍ଷକୁ ସେ କାଟି ସାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଜେନେସିସ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:12, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ଯୋସେଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ହଁ ଶୟନ କର ବୋଲି ଟଣାଟଣି କଲା। ମାତ୍ର ହଁ, ଯୋସେଫ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଲାଇଟ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା। ଜଗତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ହେବ। ହେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ଯୋସେଫଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। କି ଜୀବନ! ଯୋଉ ଯୁବା ସମୟରେ କି ସମସ୍ତେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦାଉଦଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଶମଶାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମନର ମତ ହେଇଥିବେ। ସାମସନ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ସେ ମନୋନୀତ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସାମସନ ହଉ, ଦାଉଦ ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ, ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶୈତାନର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫକୁ ପରାସ୍ତ ହେଇ ସାରିଛି ସେ, ଯୋସେଫକୁ ପାରିନି ଆଜ୍ଞା। ଯୁବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତ ବାଇବଲ ବହିଭୂତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋସେଫ କାହା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହିବେ କି? ଜଣେ ବଡ ଅଫିସର ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର, ପୋଟିଫର। ହଁ, ପୋଟିଫର ଘରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକଙ୍କର ଲେଖା ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ତାଲମୁଡ ଲିଜେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବେ, ତାଲମୁଡର ଯଦି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କ ଲିଟରେଚର ଯଦି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ 44 ମଧ୍ୟ ନପୁଂସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏନସିଏଣ୍ଟ ଯୁଗରେ ରାଜ ଦରବାର ଯଦି କାମ କରିବ,
ଜଣେ ରାଜା ଘରେ ଯଦି ଜଣେ କାମ କରିବ ତାକୁ ସେ ନପୁଂସକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନପୁଂସକ କରାଯିବ, କାରଣ ବିପଦ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବିପଦ ଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପଦ ଥିବ। ନପୁଂସକ ମାନଙ୍କର କେହି ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସାର କିଛି ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନଥାଏ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନପୁଂସକ ବନାଯାଏ। ଇଏ ଫଟିଫର କଣ ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ନପୁଂସକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଫଟିଫର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ, ସେ ନପୁଂସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବାର ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯୋସେଫକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ରାଖେଲ ଆଡେଲମ୍ୟାନ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେବ୍ରି ପ୍ରଫେସର, ଜଣେ ହେବ୍ରି ଲିଟରେଚର ସେ PhD କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଖେଲ ଆଡେଲମ୍ୟାନ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଫଟିଫର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହଉଛି, ଫଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ଜୁଲେଇକା। ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଫଟିଫର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ଜୁଲେଇକା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କୋରାନରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜୁଲେଇକା, ଆଉ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଜୁଲେଇକା। ସେ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦି ଜଣ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39ରେ 4 ଥର ଲେଖା ଅଛି ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 4 ଥର ଲେଖା ଅଛି 39 ଚାପ୍ଟରରେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଯୁଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶୈଳୀ ପ୍ରଚାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋସେଫକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା କି? ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବିଷୟ ପାଇବା, ଆମେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଆଲୌକିକ ଗର୍ଭକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ଖୁସି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଖୁସି କରିପାରିବେ? ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ। ଏଫେସିୟ 6:2 ଲେଖା ଅଛି, ପିତା ମାତାକୁ ସମାଦର କର, ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଫେସିୟ 6:2 ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ସମାଦର କର, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶ 10:1, ମାତାର ଶୋକର କାରଣ ହୁଏ କିଏ? ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ପୁତ୍ର। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା, ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି, ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ପୁତ୍ର ମାତାର ଶୋକର କାରଣ ହୁଏ, ହିତୋପଦେଶ 10:1। ଖାଲି ମାତାର ଶୋକର କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? ବାପାର ବି ଶୋକର କାରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶୋକର କାରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଖାନଦାନର ଶୋକର କାରଣ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀର ଶୋକର କାରଣ, ଗ୍ରାମର ଶୋକର କାରଣ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଦବ, ଶୋକର କାରଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ଆଜିର ସମାଜ, ଆଜିର ଯୁବା ମାଆକୁ ଶୋକର କାରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଶୋକର କାରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୋକର କାରଣ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲେ 1 ତିମୋଥୀ 4:12, ଯୌବନ ସକାଶୁ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ୟୁଥ ଲାଇଫ ପାଇଁ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ତାର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ସେ ଯୁବାର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବ। କାରଣ ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯୁବା ମାନେ ଯିଶାୟ 40:30-31 ଟିକେ ପଢିଦେବେ, ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 40:30-31 ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରୁଣ ମାନେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଯୁବା ମାନେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବେ,
ସେମାନେ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଏଇ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପ ନ ହେଇକି ଆମେ କାହାର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ଆଜ୍ଞା? ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଶେଷ ପଦ। ଆମେ କାହାର ଅନୁରୂପୀ ହେବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାର ଅନୁରୂପୀ ହେବା? ଦ୍ୱିତୀୟ କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ 2:22। କିନ୍ତୁ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ହଁ ପ୍ରେମ ହଁ ଓ ହଁ। ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୌବନ କାଳରୁ ପଳାୟନ କରିକି ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେବା, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁରୂପୀ ହେବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଇ ପାଉଲ ଯେମିତି ତିମୋଥୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁରୂପୀ ହେବା, ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁରୂପୀ ହେବା, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁରୂପୀ ହେବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିଜର ଯୌବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। କାରଣ ଶୈତାନର ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଶୈତାନର ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ହେ ଯୁବା ମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିରୂପୀ ହୁଅ, ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ, ଧାର୍ମିକତାର ସତ୍ୟତାର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ, ଶାନ୍ତିର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ। ତେବେ ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ଶୋକର କାରଣ କରିବାନି, ଖୁସିର କାରଣ କରିବା। ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୋକର କାରଣ କରିବାନି, ଖୁସିର କାରଣ କରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ସକାଶୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଡ୍ ଥିଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କଥା କହିଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ହେ ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଦମ ଲୁଚିଥିଲେ। କଇନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ବି କଇନ ଲୁଚିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏତିକି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଏତେ ସାରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆମେ ଗଲୁ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ହେ ଯୁବା ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆମେ ଲୁଚିବା ନାହିଁ, ଆମେ କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଚାଲିପାରିବା। ଯୋସେଫ ଯେପରି ଚାଲିଥିଲେ ସେପରି ଚାଲିପାରିବା, ଆଉ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। ଆମର ଯୌବନାବସ୍ଥା ସକାଶୁ ଯେପରି କେହି ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁତ ନିଡ୍ ର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆମର ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ 30 ଗୁଣ କି 60 ଗୁଣ ନ ହେଇ ଆଜି ଆମମାନେ 100ରୁ 100 ଗୁଣ ଫଳ ପଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ। ଆମମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ୟୁଥ ମିଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଆହୁଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆଉ